Beleza, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Tales of Zestiria. Lembrando que essa é a versão de PlayStation 4, mas também tem para PlayStation 3 e PC. Ok, pessoal. Estava vendo, por acaso, sobre esse jogo. Apareceu para mim, né? Porque eu tô... Volta e meia eu pesquiso alguma coisa, apareceu para mim na internet. Esse jogo já tem 8 anos do ano que eu tô gravando, né? Esse jogo. Não sei quanto que você vai estar assistindo, mas já tem 8 anos. Caramba, o jogo é muito bonito, né? Já tem 8 anos. Claro que tem jogos muito mais recentes, né? Muito mais bonito que esse. Mas esse não deixa de ser um jogo bonito. Is that Asura? This isn't it either! Where is it? Where is my sword? His sword? Is it normal for Hellions to attack each other? Ah! I am the shepherd! It is my job to defeat the Hellions! So, Asura is a shepherd. A shepherd who became a Hellion. Give it back! Give me my sword back! Ok. Fraqueza terra. Fraqueza terra. Tchá, 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 tchá. Tá. Deixa eu ver que tipo que ele é. Blindado e téria. Não sei o que é téria. Mas ele é blindado. Nível 43. Vamos pegar aqui. Uivo. Ó, esse aqui é elemento terra. Uivo do leão. Tá ok. Vou me aliar com terra, com certeza, né? Asura is a Hellion of anger. The cause of this anger ought to be what made him a Hellion. You mean because his sword was stolen? No. There's more to it. Ready? E vamos pro fight. Calma. Deixa eu sair daqui da frente. Aí. Vou ficar nas costas dele. Pera. O problema é que ele vira pra mim toda hora. Sai pra lá, jacaré. Ah, ele vai virar sempre pro jogador. Ou quase sempre, né? Calma aí. Eu tô no normal, tá? Não, eu só vou curar a minha parceira aqui de fundição, vamos dizer assim. Os outros ali eu não vou curar, não. Nem receitar, porque eles trocam. A própria inteligência artificial troca. Peraí. Opa, virou pro outro lado. Pera. Deixa eu vazar daqui. Calma. Aí, ó. Ó, deu um... Calma. Eu vou sair do seu caminho, então. Calma. Deixa, eu tô saindo do seu caminho, calma. Aí. Você só tem que dar o espaço pra mim, que eu saio do seu caminho. Pera. Não, eu tô brincando, deixa eu sair. Aí. Tô brincando nada, rapaz. Vou te dar um couro aqui, seus gramados. Pera. Eu sempre fico do outro lado do que o bonequinho ali da inteligência artificial fica, entendeu? Deixa eu defender. Ah, caramba. Ô, mulher, fica num canto que eu fico no outro. Aí. Eu paro um pouquinho pra juntar CE ali, pessoal, pra dar os meus golpes. Ó, o cara impediu. Eu ia dar um super golpe. Deixa eu sair daqui da frente. Aí. Ele vai virar sempre pra mim, esse safado. Deixa eu segurar aqui. Tentar ficar atrás dele. Aí ele vai virar pra mim. Não adianta. E eu só consigo dar o golpe semi-especial se ele não tiver virado pra mim. Olha lá, ele sempre vira pra mim, safado. Ó, virei pra cá. Ó. Ele vai priorizar sempre.
o que o jogador tá... Enquanto essa outra tá comendo ele vivo, aí. Aí, ó. Olha armando o murro. Legal, né? Isso gasta um ME, tá? É, apertar o... Pera, homem. Mulher. Homem. É... Gasta um ME esse golpezinho que eu dei. É o R2 e o bola. Caramba, quando eu parei de defender... Deixa eu afastar aqui. Deixa eu afastar. Que eu tô no bico do curvo aqui. Goma de maçã. Deixa eu sair. Eu vou... Vai vir pra cima de mim, quer ver? Ó. Safado. Eu sabia que ia vir pra cima de mim. Deixa os outros lá comer ele vivo. Ó. Você quer eu, né? Você quer eu, né? Então vai levar. Give it back. That sword has the power to cleave malevolence. Enough! We know that you want to help people. Power to cleave Hellions, chaos, and those filthy humans. Humans? Oh no. I shall destroy anything that summons malevolence. What does he want to do? Cut down the whole world? That's the reason why Asura became a Hellion. Correct. That voice. This is the spiritual power of water. Don't interfere. É a segunda fase? Não, é a segunda fase não. É só uma parada pra conversar com o chefão. Eita. Todo mundo subiu de nível. Back. Alto. He's trying to say something. Give me my sword back. Alto. Altul? He's gone. He was the shepherd long ago. Even if he was purified, his body has already deteriorated. So his rage alone kept him going. The problem is Altul. Do you think that he stole Asura's sword? Let's go back and get the story from him straight. Ok, pessoal. Só deixa eu conferir se eu venci ele no normal. Ah, no normal. Que eu não achei tão difícil assim. Eu achei que seria mais difícil. Bônus de 10k. Armatizado causa um dano de 10.000 ou mais dano com Ars Mística reduzido. Ar Mística reduz o ME necessário para cada personagem em uma única vez. Eu vou querer isso aqui. O que eu posso tirar aqui? Carregar invocação. Aperte bola depois de invocar Seráfica. Se tiver aprendido a Seráfica superior de conjuração, continuar trocando essas armas. Ah, é 0 ponto. Guarda apelativa. Se defender a frequência de ataque dos inimigos. Tá aí, pessoal. Eu coloquei o bônus 10k aqui, ó. Mesmo gastando o ME, é um dano considerável, né? Então, eu coloquei aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra pegar. Não. Vambora, então. Tem um save point aqui na frente. Ninguém vai me expulsar, não? Não. Vou salvar aqui com certeza. Um slot novo. If Asura really was the shepherd, then that makes Altul. Yes, he was likely the seraph who formed a pact with Asura. Just like everyone else has with me? Agora tem que voltar lá, né? Ser expulso aqui, ó. Pelo olho mágico. We've defeated Asura.
Much appreciated. Are you who we think you are? It is as you suspect. I am the seraph who guided Asura to the way of the shepherd, and used him as a vessel. You stole his sword? I did. This is something special. You can tell with one look. This sword is made from a rare metal called mithril. It truly does have enough power to cleave the world. Is that why you stole it and hid it? Yes. I was probably the one he wanted to slay most of all. But I had no choice. Huh. He was pure to the core, and it was that shining purity that tore him apart with worry, and eventually cost him his very soul. That's why he made that sword. To cut down anything that would be corrupted by malevolence. But I have no qualms about giving this sword to you. If you can learn to use it, it might aid you even more than the spiritual powers. I'll pass. I already got a sword anyways. Well said. So you passed the trial of the spirit as well. If you don't need it, I'll take it off your hands. We were meant for each other. My blade and I shall cleave the world. Maltran? Saray, look closely. No way! She's... A Hellion! I apologize for ignoring you back then, Seraphim. So you really could see us. What do you intend with the sword? I shall cut down the world, just as Asura wished. But why? I should be asking you. Why don't you understand how Asura felt? Were we to erase this corrupted, chaotic world and all the humans in it, would that not rid us of malevolence once and for all? That is the clean, elegant logic of my master, the Lord of Calamity. You're siding with him? If Alicia knew about this... How sad she'd be. Boo-hoo. You've been using Alicia this whole time. Ironically enough, to start a war, it is most effective to take a starry-eyed pacifist and get them all riled up over something. But now, everything is lined up for an all-out collision between Highland and Rollins. Our sad princess has outlived her usefulness! Ugh! This can't be... Well, this is a fine pickle, isn't it? For a shepherd, I suppose reality is a far crueler trial than anything we could come up with. Mikleo, Saray seems off lately. I think he's worried about Alicia. I wish it were as simple as telling him to stop. True. I'm not sure there's anything we can do. Ok, pessoal, o cara não vai dar lá a benção lá pra nós ter... Passar pela aprovação aqui. Ele ofereceu a espada, o outro largou a espada e a benção ele não ia dar. Quando ele ia dar a benção, a outra veio e roubou. Os poderes aqui espirituais, ó. Palhaçada, hein? I'm worried about Alicia too, Saray. But she'll be fine. I agree. In any case, we have the spiritual power. And Maltran is connected to the Lord of Calamity. If we stay focused on our goal, I'm sure we'll find a solution. Right. So the last two trials are Whoosh and Badonk. Is that supposed to mean wind and earth? What else would it mean? Right. Silly me. Ah, então nós pegamos o poder aqui. Ah, vamos. Temos que pegar um save point, né, pra... Esse bicho é difícil, né? É daqueles negociado? Ou é comum? Não sei. Parece que ele tá diferente. Ali o save point. Deixa eu ver o que é isso aqui. Você toca, mas não parece ser nada com que se preocupar por hora. Beleza. Tem mais surpresas. Deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Deixa eu ver pra onde que tá me liberado ir, né? Alicia's cleared of suspicion, right? You mean the suspicion that she was communicating secretly with the Roland's Empire? Yeah.
I heard that she got arrested for that. It was probably just a false accusation to lure you into war. Yeah, and we kept our promise. They have no reason to keep her detained. I hope you're right. But the situation is different than before. Huh? I'd imagine so. There was that clash with the Roland's Empire, you know? So, if she'd seek peace with them in this situation, it would only make things worse for her. Too bad she's not the type to just sit patiently in times like this. Alicia is part of the royal family. The Chancellor shouldn't be able to do anything so brazen. I sure hope so. How could Maltran do this? There are Hellions in the Roland's imperial family. It isn't all that strange to imagine Hellions amongst the Knights of Highland as well. A hero in war is a Hellion in life, goes the theory. I guess we have more evidence for that now. But who would agree with the thoughts of the Lord of Calamity? It isn't really as strange as you make it sound. Asura himself was a shepherd, as you know. And he thought the same way. In order to save the people and to begin anew, he would destroy everything. It's a pitfall that can trap all humans who let malevolence get the best of them. Yes. How am I gonna break it to Alicia? Does she really need to know? It might be worse for her not to find out at this point. But Maltran said she no longer had any use for Alicia. I suppose we ought to believe her. It wouldn't make sense for her to reveal her true self to us otherwise. Seems to me the biggest issue is she'd been Alicia's rock through all this chaos, right? Good point. If Alicia finds that out, not only has she lost her one pillar of support, but that pillar's been using her the entire time. She could fall apart. That might be exactly what Maltran wants. She's probably thinking she can get the war rolling for good by crushing Alicia's spirit. What should I do? Certo, pessoal, vamos ver aqui pra onde que dá pra irmos aqui. Será que eu posso ir? Ah, eu posso ir agora, casa do Sorey. Vamos lá no início, vamos ver o que aparece. Eu vou tentar fazer algumas side quests antes de irmos pegar os outros poderes, né? Já pegamos o do fogo e da água, né? Falta 2 poderes. Vamos ver se tem alguma side aqui para fazermos. Casa do Sorey, casa do vovô. Vamos lá na casa do vovô? Não... Sorey, look carefully at the ground. Opa, tem um negocinho aqui que eu passei despercebido. Ué? Por que eu ganhei esse troféu? Que eu não entendi. E 2 de PA ainda. Gramps! How are you? You stupid brats! Whoa, what's this all about? Don't you have something to say to me first? I don't remember raising a fool. I'm sorry for leaving without telling you. It's good to be home. Nice to meet you. My name is Rose. Well, in any case, I'm glad to see you're safe. The Lady Squire is welcome here as well. You can tell that I'm a squire? Of course I can. Sorey became the shepherd, and Mikleo is now a sublord, correct? Which would mean that the Prime Lord is the Lady of the Lake, then. It has been a long time, Sir Zenris. You don't have to say anything. History repeats itself. It makes the world go round. True, but I still want to believe in them, and believe that they can bring forth a new future. Well, I'm glad you've all found such a nice Prime Lord. Hey, by the way, did my pipe come in handy? Oh, yeah. Don't worry about the pipe, as long as it was useful to you. But I'll give it back. I don't need it anymore. Keep it for yourself. Really, I'm okay. You know, I've grown up a lot through this journey. Bratty as ever, aren't you? Please, take this with you. Thanks, Gramps. No. I should be the one thanking you. Ok, conseguimos o elixir do vovô. Ainda bem que recuperamos o cachimbo, né? Recompramos ele. Essa escada aqui. Ah não, não é escada não, é um enfeite. Vamos uma escada.
Não é só enfeite japonês. Tá ok. Então tem que... Provavelmente pra ter essa cena vai ter que... Saray, why don't we take a little break here? Are you tired? No, but it's a good idea to take a solid break to rejuvenate the soul. Totes, let's do it. Sure. I did want to chat with everyone in Alicia, too. All right, we'll meet up later. Então, como eu estava falando, acho que pra ter aquela cena na casa lá do vovô, tem que ter recuperado o... Ó, eu tenho um ponto de interesse ali. Tem que ter recuperado o cachimbo, né? Recomprado ele. Enfim, vamos lá atrás do ponto de interesse. E sobre o boss, eu achei que seria mais difícil, pra ser sincero. Mas não foi tanto assim, não. Deu pra jogar o normal. Sem fazer o famoso grind, né? Obviamente. What are you doing, Mikleo? Shh. I see. Just as I thought, they... Come on. Wait. I'm so sorry. I wasn't aware of it and made the pact. No, no. It was of their own decision that they made the pact with you. What they make of it will be up to them. I'll support them with all I have, so that we won't repeat the same mistake. Don't be so hard on yourself. There was nothing you could do for the previous shepherd. Perhaps. But sometimes I can't help but wonder. Surely I could have done more than I did back then. Everything is tied to their fate, and their fates are yet intertwined. Yes. Thanks to you, Sir Zenris. No, you and those kids forged that bond. My role in this is done. All I can do now is worry about them. There are times when things go awry, but their purity and virtue gives me hope. I want to accompany them on their journey. This time, there will be no regrets. I see. Perhaps this is also how humans and seraphim should coexist as a whole. I'm glad I was able to talk to you. And I with you. Please, take care of them. Weren't they just talking about us? Looks like it. Why don't we ask? Mikleo. I guess we shouldn't eavesdrop on their conversation. If Gramps has something to tell us, he'll tell us straight up. Yeah, same with Lila. Ok, pessoal, mais uma ceninha bonitinha. Deixa eu ver, não tem mais nada aqui. Nada aqui. Vamos voltar lá na casa do Saray. Pra reencontrar o pessoal. Ó, a menininha aqui, a Edna. Interagindo aqui com o pessoal. A Rose, né? Acho que é a Rose. É a Rose. Tá aí. Será que eu tenho que clicar aqui pra dormir? Ok, pensei que ia ter uma cutscene, mas não. O que é isso aqui? Nada não. Tem nada aqui na casa? Podia ter algum easter egg, né? Opa, mais um ponto aqui. Ponto de interesse. Cara, viver aqui acima das nuvens aqui, né? Não deve ser ruim, não. Eu viveria de boa aqui, hein? Vamos indo? Sim. Tá aí, voltou o grupo. Vamos para esse save point aqui. Considerando que já nos despedimos do povo, né? Vamos voltar lá pra vila, não.
Bem, pessoal, esse vídeo já deu um tamanho bom. No próximo vídeo vamos continuar essa aventura épica. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou e fui!